रहस्य साहिने नमो वयं वै काम कामायम्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं శతసంవత్సర దీర్ఘమాయు. షష్ఠి పూర్తి మహోత్సవం గట్టిగా చప్పట్లో. సార్ వాళ్ళకి 20 ఏళ్ళు ఉన్నాయి సార్, 60 ఎక్కడున్నాయి? వాళ్ళు ఎప్పుడు యువకులేదు. బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గురు దంపతులకు ఇక్కడున్న ఆత్మస్వరూపులందరికీ కోటి కోటి కృతజ్ఞతలు. ఓం రాజాది రాజాయ ప్రహస్య సాహినే నమో వయం వై శ్రవణాయ కర్మహే సమే కామాన్ కామ కామాయమ్యహం కామేశ్వరో వై శ్రవణో దదాతు. అమ్మ మీరు అడ్డం ఉంటే ఫోటో ఎట్లా వస్తుంది? ಕುಬೇರಾಯ ವೈ ಶ್ರವಣಾಯ. ಈ 5 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ನನಗೆ 27 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ನನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬಂದು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಏಟ್ ಮೇಲೆ ಏಟ್ ಅಮ್ಮಂಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕೂಡ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೀರಿ ಹೋದ್ರು. ಆಗ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಜೀವನನೇ ಬೇಡವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಧ್ಯಾನ ಸಂಗನಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಅನ್ನೋರ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಆಗ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನನೇ ಬದಲಾಯಿತು. ನನಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಆನಂದವಾಗಿ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರ್ದೋ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೋ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತನೂ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.